Hello. Jami tetangga, bapak saya, jami tetangga hospital Petro mau berdekat satu macet tenaga jalan mereka dulu ke sabar letaknya, orang mereka dulu amun kam tunggu coba. So nanti ada kekalanya nata terap sesuatu dari yang kita sedang nak kita mana apa namanya untuk atamran ho kagana orang kagana ho kena apa oke apa sudah lepas sana kagana ada untuk nata terap atamran ho. Mana ini mah? Di pai itu. Lebel pai. Kono kata mah. Arban berjalan dari publik itu suatu tanpa proses tanpa balasan bahkan jadi kedua ko bersihkan ketika mau betul ko ada dari semua pembela makna sanam ko lagi ke ada bunga sada itu saya tambah hana apa itu kan kenapa hari Yang kita kota tiap barang. Yang mau calak kita benar benar. Yang mau calak kita benar benar. Taruh kawan, duduk kata, tengok kata bang, duduk bang.
মাঝি বাবা যোগ মাঝি আয়ো গোটেন বাবা গোটেন আয়ো থেকে ৫০ জন পঞ্চ বাবা পঞ্চ মাতা আমার পক্ষ থেকে বা গ্রামের ১৬ আনা যারা তারা ভাগড়ে গুণী গরিব ওদেরকে আমি সসম্মান জানাচ্ছি। এখানকার জাহের থানের বঙ্গাবুরু মাঝি থানের বঙ্গাবুরুকেও আমি আমার গড় জোহার জানাই, বিদুচাঁদা আমার গড় জোহার, এবং বিশেষ করে সর্বোপরি এখানে ছাকু টুডু মহাশয় টিআইসি যিনি, এবং এই স্কুলের যারা শিক্ষক শিক্ষিকা মহাশয় মহাশয় আছেন ওদেরও আমি সসম্মান জানাচ্ছি, এবং সর্বোপরি এখানে যারা ট্রেনিংরা এখানে এসছে সুদূর রামগড় থেকে ওদেরও আমার পক্ষ থেকে সসম্মান। ও আমার কচিকাচা ভাইরা যারা আমার বক্তব্য শুনলে যাই কো ইনি কথা पे आंजम किदा आपे सानताली मीडियम चितान रे आपे पतियो दहय पे गोबा को पतियो दहय पे इनि पतियो मिना तिनि 100% आपे जदि ठीक ठाक अलो पढ़ा पे सेराया आपे चाकरी अवश्य पे न्यामा। बिदुचांदन बंगा ठै नोआ इन नेहरिन दहयदा बिदुचांदन बंगा थुम दाड़े पे एमा पेय मा सानाम को मुचेरे आरह प्रत्येके ससम्मान जानिए डिआई महाशय के ससम्मान जानिए आमार क्षुद्र बक्तव्य एखाने शेष करछि। सानाम को जोहार। আদি সারাও আমরা সুদূর শুশনি পাহাড় থেকে আমরা পেয়েছি মারাংবু চাচু মার্শাল আশ্রমের যিনি চালাচ্ছেন, আমাদের একজন গুণীজন পুরস্কারও পেয়েছেন মাননীয় বাবুনাথ টুডু মহাশয়কে আমরা বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। সত্যি উনি মূল্যবান কথাগুলো তুলে ধরেছেন। এখানে খুবই আমাদের এসেন্সিয়াল হোস্টেল, সেটা উনি ডিআইকে কর্ণপাত নিশ্চয়ই করবেন এবং বলেছেন। আশা করি ডিআই স্যার আমাদের সমস্ত কাজে উনি সহযোগিতা করেছেন, তাই আজকে উনি ওনার মূল্যবান সময় আমাদের ব্যয় করেও আজকে আমাদের সামনে এসেছেন। আমরা এতে খুবই আনন্দিত এবং গর্বিত। তাই ডিআই স্যারের সময়ও নেই, অন্য একটি প্রোগ্রাম আছে, তাই ডিআই স্যারকে আমি ওনার বক্তব্য তুলে ধরার জন্য আমি অনুরোধ করছি। জোহার, নমস্কার। আমি যথাযথ সম্মান জানাচ্ছি উপস্থিত তিস্তার পঞ্চায়েতের সদস্যবৃন্দ যারা আছেন, শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ এবং অতিথিবৃন্দ এবং মাঝি বাবা যারা আছেন তাদেরকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আর সেই ছাত্রছাত্রীদের আমি শুভেচ্ছা ভালোবাসা জানাচ্ছি। মানে আজকে একটা এমন দিন, আজকে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা চলছে, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। তার মাঝখানে একটি ছাত্রী অসুস্থ, তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে পরীক্ষা ব্যস্ত করতে হলো। আর যিনি সেন্টার ইনচার্জ হবেন এসআই অফিস, তিনি নিজেই অসুস্থ হয়ে গেছেন, তাকে হাসপাতালে চিকিৎসা করে বাড়ি ভোরতে পৌঁছে দিয়ে আমার সাথে দেরি হয়ে গেল। আচ্ছা, আর একটি প্রোগ্রাম আছে, কর্মসূচি আছে ঢোলকাটে, সেখানেও আমাদের দুস্থ আদিবাসী ছেলে মেয়েদের পোশাক মশারি এসব বিতরণ হবে। ওখানে আমার কর্মসূচি আছে, ডাকছেন তারা এক করি, সেখানে যাব। সবাইকে সময় দিতে হবে আমাকে। আজকে এই স্কুলে যে অনুষ্ঠান হচ্ছিল, আমার মনে হচ্ছে প্রথম থেকে থাকলে আমার মনে আরও ভালো হতো, সবটা দেখতে পারতাম। তা আমি আজকে যে পূজা অর্চনা অনুষ্ঠান হয়েছেন, আজকে বিদ্যুৎচাঁদন ঠাকুরের যে আমাদের আরাধনা হয়েছে, এবং তার সঙ্গে বিদ্যালয়ের যে বিষয়ে বিভিন্ন বিষয়ে যে আলোকপাত করলেন আমাদের বাবুনাথ টুডু মহাশয়, আমি তার উপর মানে আর নতুন কিছু বলছি না, কেন অনেক কথাই তিনি বলে গেছেন। তবে এইখানে দুটি হোস্টেলে একটা ছেলেদের মেয়েদের প্রপোজালটা গেছে, আশা করি হয়ে যাবে। আর সাঁওতালি মিডিয়ামের স্কুল মানে যেগুলো আরও যাতে ভালোভাবে চলে সেইভাবে আমিও একটা পরিকল্পনা রচনা করছি। ডিএমস এখন স্টেট থেকে একটা রাজ্য থেকে অর্ডার এসছে, যেখানে এনআইজি স্কুল চলে ইংলিশ মিডিয়াম, তাদের যেন সাঁওতালি মিডিয়াম চলে। কিন্তু আমাদের সমস্যা হচ্ছে টিচার নেই, শিক্ষক নেই, পড়াবে কে? শিক্ষক তৈরি করতে হয়, শিক্ষক সেইভাবে সেটা কীভাবে করা যায় আমাদের এ করতে হয়। কারণ স্থায়ী টিচার তো মানে ওইভাবে আসছে না, এসএসসি পরীক্ষা নেই। যদি কন্ট্রাক্ট টিচার, গেস্ট টিচার বা যেভাবে কিছু করা যায় কিনা সে দেখছি আমরা। আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে সাঁওতালি মিডিয়াম যে প্রাইমারি স্কুলগুলো পরিপুষ্ট হলে হাই স্কুল হবে, হাই স্কুল হলে কলেজ হবে। আমাদের এখানে লালগড় কলেজে সাঁওতালি মিডিয়ামে পড়ানো হচ্ছে, আমাদের কয়েকটি বিষয় পড়ানো হচ্ছে, রামচাঁদ বরুণ ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো হচ্ছে। আর একমাত্র সাঁওতালি মিডিয়ামের ডিএলএড কলেজ হচ্ছে একমাত্র ঝাড়গ্রামে, এখানেই আছে একমাত্র, রামগড়ে চলছে ওটা। আরেকটি বিষয় আমি উত্তর নিচ্ছি, রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় অলচিকিতে লিপিতে সাঁওতালি ভাষায়,
যাতে চালু হয়, সেটা উদ্যোগটা আমি নিচ্ছি। হলে রাজ্যে প্রথম হবে, সেটা ঝাড়গ্রাম জেলাতেই হবে, সেই উদ্যোগটা আমি নিচ্ছি। আর মাতৃভাষা পটপাঠনের দাবি তো বিভাগ ছিল, মাতৃভাষা দিবস পালন হচ্ছে, তাই ভাষা পটপাঠন আমাদের সংবিধান স্বীকৃতি পেয়েছে সাঁওতালি ভাষা সেখানে। তো সেখানে একটা মানে জাতীয় একটা ভাষা জায়গা উন্নীত হয়েছে সাঁওতালি ভাষা। এই ভাষা আরও উন্নত হোক, অনেক বইপত্র, অনেক কিছু ভালোভাবে অনুবাদ হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ রচনাবলী, বিবেকানন্দের রচনাবলী সব সাঁওতালি ভাষায় অনুবাদ হচ্ছে আমাদের সেগুলো। তা এই বিষয়ে পটপাঠন যাতে আরও ভালো হয়, সুন্দর হয়, সেই ব্যাপারটা আমরা নিশ্চয়ই দেখব। আর আমি আর বক্তব্য দীর্ঘায়িত করছি না, আমাকে অন্য একটা কর্মসূচি যেতে হবে, বারবার ফোন আসছে, আমি দুঃখিত, ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, থাকতে পারলে ভালো হতো। আমি আমার সকলের কাছ থেকে আমি আমি প্রীতি শুভেচ্ছা নমস্কার জয় জানিয়ে আমি একটু বিদায় নিতে চাইছি, কিছু মনে করবে না, কারণ সেখানেও একটা প্রোগ্রাম, সেও আমাদের মূলত আমাদের আদিবাসী ছেলে মেয়েদের নিয়ে প্রোগ্রাম, সেখানে তারা ডাকছে আমাকে। আচ্ছা আচ্ছা, আমি আমাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি, আমরা হাসি মুখে বিদায় দিন, কিছু মনে করবেন না। স্যার ডিএসএর খুব মূল্যবান প্রশ্ন তুলে ধরেছেন। আমরা স্কুলের পক্ষ থেকে, বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এটা যাহা কপরা নেতা পেরা করে কিনা পূজা পার্বণ সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কি বলবেন? নমস্কার, আমি এই জমিদারডাঙ্গা বিদ্যালয়ে এসে আমি খুবই গর্বিত। বিশেষ করে এখানে জমিদারডাঙ্গার মাঝি বাবা থেকে আরম্ভ করে গুণীজন থেকে আরম্ভ করে বা এখানে টিআইসি মাসায় ছাকুটুকু বা এখানে ছাত্রছাত্রী বা আরও অন্যান্য যারা শিক্ষক শিক্ষা মণ্ডলী আছে, ওনারা অনেক দিন থেকে যোগাযোগ করেছিলেন। আমি এখানে দেখলাম যে এখানে কে আছে কে নেই এটা বড় কথা নয়, যে বিশেষ করে যারা আমাদের গুণীজন আছেন, যারা আমাদের বুদ্ধিজীবী আছেন, ওনারা যতই মানে বাচ্চাদের কাছে সংস্পর্শে আসতে পারেন, তাদের আশীর্বাদ দিতে পারেন, এটাই হচ্ছে মেন লক্ষ্য উদ্দেশ্য। কে কী বললো না বললো এটা আমি তাতে কিছু এসে যাই না। কী বার্তা আমি এখানে ছাত্রছাত্রীদের বললাম যে তোমরা সাঁওতালি মিডিয়াম বেছে নিয়েছো, খুব ভালো, তোমাদের বাবা মা পিতামাতা ওরা খুবই ভালো যে সাঁওতালি মিডিয়ামে তোমাদের লেখাপড়া শিখিয়েছেন, তোমরা ভালোভাবে লেখাপড়া শিখো। তোমরা সাঁওতালি মিডিয়ামে লেখাপড়া শিখো, তাহলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কবিগুরু আমাদের রঘুনাথ মুর্মু, যিনি অলচিকি আবিষ্কার করেছেন, মানে যা লেখা আছে সেটাই তোমরা পড়তে পারবে এবং যেটা তুমি মুখে বলে সেটাই লিখতে পারবে। আর এটার কোনো বিকল্প কোনো ভাষা নেই বা লেখা নেই। তোমরা এটাতে ভালোভাবে লেখাপড়া শিখো, তোমরা উচ্চশিক্ষিত, এটা এই ভাষার মাধ্যমে তুমি যদি কমপ্লিট করতে পারো তাহলে অবশ্যই তোমরা জব পাবে বা তোমরা নিজেরা ধর্ম করম লাই লাকচার ইত্যাদির উপর তোমরা স্ট্যান্ড পজিশন রেখে রুজি রোজগারের রাস্তা বেছে নেবে এবং তোমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠন হবে। আমি এটাই বললাম। গাখুরান গমকে কোয়া জানাম হয়ে গেনা, মেনকান मिटबार जहाय को जनाम मानमी रूपते हुई कार रहो बोंगा बुरु लेकागे कामी हरा को ताको जहाँ खातिर ते तेहें अब सांतार सावतारे नित हो बोंगा तला akan रहा को बोंगा लेकागे माना गुलो तलाते अब माना अगुई को बन तेई पंडित रघुनाथ मुर्मू सान्ताली पार्सी ओला पढ़ा लगिते आर बांग सचेतन लगिते चिकी जहाँ तैयार का अपना ओना ऑल चिकी आखर तेगे तेहें आबुआ नोआ ओलक पढ़ा कामी हरा को दो आदि नाय नपाय तेगे मांग इदिक कना तेनो सान्ताली पार्सी ना भारत दिसम संविधान रे तेखन इसी शर्मा मांग सेलेद कान ताबना 2003 साल ना 22 डिसेम्बर इन्हीं लोगों तो अब ना सान्ताली पार्सी ते ना भारत दिसम ना चेरिए कोड रगे अब बन थुती गलमरा
ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱨᱚᱲ ᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ जोहार की सनम को तेज आलिया हॉर्मो को बांग बगे तलिया मादा आकानाली तो जायो हेंदो अपिया दुलर लगी अपिया दुलर खतिते अपिया आशीष खतिते तेज नोडे है छड़े हुए कना तो तेज यहाँ नौ जहाँ बिदु चंदन बोंगा बुरु जहाँ हुई कंता बंदो नौ तो आदिगे रिस्करना जिनिस कना नौका के अब सांतार पटु को जहाँ स्कूल करे जस्ती ना तबना onka school onkana school kore nongka ge bidu chandana bonga buru huyuk ma abo mane protek bochor to nota adige bhage bujok kana to tehin road te tik sai bang road daria kana li to noge ado jasti ado balin liya aro mata jaha katha kana je node abo jaha tino patu ko parak kan do ape aro chera nyok pe parak tahun pe karon noa jaha hijuk kan din kore noa parhau adige dorkar kana noa jodi babon parhau te babon laha daria tale adi bhagi jayga re jegla ka medical officer ko kingba engineering kore kingba aro eta jaha kore aboren gidro ko aboren santar gidro ko jate ko chance ko nyamma ona lagi te abo parau hoi tabuna emni te to ona chance ko babon nyama abo jilaka node 8 thabi class 10 thabi ke 10 thabi no school re para kana bon onka ge node paro pass kate aro school college kore bon para aro kolkata se kingba aro shahar kore bon chala onde aro bhagi jayga kore bon paro na daw bon nyama ar inja torof khona in meta bona ये जहाँ को गिद्रो से कोरा गिद्रो से कुड़ी गिद्रो जहाँ को स्टूडेंट मना पिया आपे भरा तबन पे जहाँ ना के एटके टोरे हुआ जहाँ के समस्या हुई तबना इन टेंपना आपे दिस पे हटा दरिया इन चेष्टा तबना जे आपे जहाँ रे आरो भागे टिप पे पारा दरिया मा एवं चाकरी को पे नाम मा किंबा आरो भागे जी लका मेडिकल एंट्रेंस को किंबा इंजीनियरिंग एंट्रेंस को किंबा अदर्स जहाँ को mena do arki ona ko niye bon aro laha se bon para kate bon laha dari magun ona rena bon abon cinta hamna bon kora dari ado sanam ko node sanam ko jai marang ko mena ko jai sanam ko ge johar em kate awrin ko dulur em kate node gi inya boktobe doy tinya sanam ko johar नोआ झाड़गड़िया जमीदार डांगा आतुरेन जाहिर बंगा को साथे नोआ बारातुरेन जहाँ मोड़े बाबा मोड़े आयो तको साथे नोआ जहाँ जमीदार डांगा प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल रेन जहाँ माचेतानी को और नोआ स्कूल रेन जहाँ बाबू माई तको को पढ़ा कना उनको रेन गो बाबा तको एक पाटा खन मानव जोहार और हुडिंग को तो बाबू माई तको लगी दे सनो दुलर तो लई लेखान कथा हो बांग चाबा आले को ना तो आदि सारी कथा कना रोड लेखान रोड उडुक कथा हेना तो तेहिं तो लई रेना हो विशेष दिन तो बांग कना और ओना लेकाते खाटो माछा तें लईया तेहिं तो हुयुक कना अबुआ अनल बंगा से जहां ऑल चिकीते बो ऑल पढ़ा कांदो ओना रेन जहां बिदुआ चंदन बंगा बुरुआ बंगा रेना दिन कना तो ओना लेकाते नोआ बिदु चंदन बंगा बुरु अबो ना भारत जाकात रे जहाँ लेका सावता रेना कामी कासनी बन पासनाव दा चर्चाव दाबन नुकिन बंगा बुरुआ एनेम रेना कथा आर जा जाबती कामी कासनी जाते बन चर्चा मा आतो के जाते बिदु चंदन बंगा बुरु होयो मा ऑलचिकी ते को पढ़ा ताबो मा अबोरेन बाबू मई तको सावते जस ऑलचिकी रेना जहाँ कामी चला कना ओना रे हो जहाँ गे गालिम गो बाबा तको बांग बन बाडाया नुकु बन सेचेदो मा जस ऑलचिकी रेना कामी रे जहाँ के ऑलचिकी रेना पुथी पतब को लगा अबो ओना गड़ो सपोर्ट बन एमोआ और नोआ जहाँ 2025 साल रे जहाँ चिकी रेना जानम साय सेरमा हुयुक कना ओना माहिते अबो झोतो के ऑलचिकी ते बन सेचेदोआ असले नोआ झाड़ागड़ी बिरजामदा आतो इदी कते लई लेखान आडी कथा कना
सावता कमी रेना एतहब खन नवा आतो रेगे तेहें जहाँ सगै मिटन तेले तौल करा जहाँ सुतम ते ओनाते नवा आतो रेना जहाँ कमी कसनी रे हिजू लगी मने जीवी रे दो गुरलेआ और नॉय सेले दाड़े खान आदि रस्क बुझेआ बांग सेले दाड़े खान आदि दुख गे अटकारोआ तो तेहें ओनाते तेहें आजम काते हेज दाड़े काउते नवा आतो रेन मोड़े बाबा मोड़े आयो तको और नवा बिद्दागार रेन माचेद माचेतानी को এই পাটা খন আদি সারহাবিন চালা কোয়া আর হো যাতে নঙ্কা কে সগৈ গাহির তাহেন মা আপে কো দুখ রে সুখ রে কামি রে কাসনি রে গড় গপড়ে তাহে দাঁড়িয়া মা আর নঙ্কা কে আশিস তুমলে ñam মা যাতে আবুয়া যাহা বাকি কামি হরাবন কামি লাহা ইদি দাঁড়িয়া মা ওনারে ছোট হর যাতে তিতি সাপাব কাতে বো কামি দাঁড়িয়া মা নিয়ে খোজক কানা ওনা সাথে তেহেন যাহাই বাবু মই তাকো নডে পে দৌড় আচুরক কানা उनको हो कटे नेहरा पेया आपे दुड़ुब ताबो पे डाक्टर बाबू जहाँ हेज कना उनी पतब नितो ओना एमा पे होयोआ आर ओना लगित ते आपे दुड़ुब फिरब पे आलो पे होजा आर नितो दो जहाँ डाक्टर बाबू ओना पतब को अगू का चितर को अगू का कैलेंडर को अगू का जतो को के साल खाली काटी बाबू मई तको सुमुंग दो बांग सेना जहाँ हो मेना पे ताबोना नोडेन गालिम को नुकुरेन नुकु को हो आपे नो पतब ले एम चालाबो तापेया आ चेदा से बांग मा आबुआ कामी हुयुक कना नो जे मिशन ऑल चिकी से जस ऑल चिकी 2025 रना कामी लाहा इदी लगिते तो तेहे नेहरिन चालाया जे नु डाक्टर बाबू साथे नोडेन बानार आतोरेन मोड़े बाबा ताको से जहां को नोडे नो स्कूल रे माचे माचेतानी को साथे जहां ये नो पे गड़ो कान तबुना पेड़ा को जहां को हेज कना जतो हड़ा तितेगे नो पुथि पतब को कैलेंडर को गुरु गमके चितर को चाल दाड़े खान आले रस्कले बुझोआ आले मने जे नो मिशन ऑल चिकी ना कामी हो जतो हड़ा गड़ो तेगे बोन पुरु दाड़ेया तो निये ले काते गे जतो कोगे दौड़ा करते जोहार और दुलड़ चाल काते खाटो मचा गालवारा मुचेद केदा मसानम कोगे जोहार मारदार गम गाड़ी सारहाव तसबाग मान होय से आबो नय जहां सानताली मीडियम होनेला स्कूल जखन पहले 2007-8 रे तो प्राइमरी स्कूल चालू हुआ और चाबी ना बांग मारांग गुण दास बार देहा का तबनाय मरतान गम के फुटबॉल करबो ते ओडे खन नवो जाया जहां सैक्रिफाइस जहां आया जोश जहां आया इच्छा ते हे नारा या मट्टी खोत हुलो पुरो खान गया ओना साथे और वहां आतो 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 स्कूल करे हो जाते आबो आबो निजस्व आड़ांगते आबो निजस्व मातृभाषाते ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱪᱷᱩᱴᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟᱭ ᱮᱵᱚᱝ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱵᱟᱵᱩ ᱜᱚᱲᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱚᱰᱮ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱵᱟᱵᱩ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱠᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱜᱟᱨᱡᱮᱱ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱟᱠᱷᱚᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱥᱮᱬᱟ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ उनको को नवा जे नवा पतब तालाते अब सेणायमा साथे आबोरेन गिद्रे को अब सेणा हजो कोमा नवा नवा जोस देश दो काते नोडे नवा पतब कोई दाना नवा काबो मन चला बोन आतांग दारामा सरहा दवन पे नवा जे देहे डाक्टर बा मूल्यवान समय ओडो काते देहे जाब नोडे नवा जे समाज से हमला कामिरे जोहला कान थाबोनाय ओनाते स्कूल पहटा खन और स्कूल कम्युनिटी पहटा खन आदि आयमा सारहाव तहन कना उनते तो बम No, last. Oh, okay, sir. Tala kana ki oda lagi. Do. Tala ki. Boa, gente. Hello. Noi
ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱮ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱮᱢ ᱨᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱴᱩᱰᱩ। ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱴᱩᱰᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱮ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱢᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱫᱚ उनको को तो जानी खान चिकी तो बन बना गया और नवा दो चिकी सेना ना के बेटा पतप कना अदो उनको पठो मय बाबू तको ताको ठन नवागनिंग नहरो ओना पतप तो जाते ओना दे जहां गालुम को मना को से आयो बाबा को मना को जहां को बांग को बड़ा तपन तो ऑल चिकी उनको जाते ऑल चिकी को सेना ना ओना ऑल चिकी सेना बखाते का पतप दो एम बाबू कना तो पठो मय बाबू ठन ने हर apa nam go bharia se anggibar tahan kana noa potop sanam ayo baba mako tabon pe jate 2025 साल भीतर रे sanam ko olchiki bon chet dareya ma ona dos se uye doh kata ge ten dangta ponot to dugam ke abo sanam ko potop e mabon kana noa kami jate jo baha ma se sanam ko 2025 साल भीतर te olchiki bon noa ge marang dos se uddesho kana ale jubilandanga स्कूल पाड़ा से खन साथे बुजाका धरागले माजी पाड़ा से खन डॉक्टर पन्ना टुडू गमके आदि आमा सारहले चालाय कना नोकान महत्ता मेटा कमी हरा सब खातिर सारा फोटो को लारो कना जापे दो अंतर रे बांग बना काते अब हडे जहां बना तबना असरट होय कना ओडे बे गोते बना फे सारा फोटो को होय कना जहां को दाका बे जमा खातो आपे दो अंतर बांग दरा बड़ा काते अब जहां आसर नटर होय कना आसर बे तो बना फे Paham, oke. Gede. এমনি ছবি তুলো একটা, এই এমনি ছবি তুলো ফটোটা। আচ্ছা मैं बाबू तक दूर तक आता आपके टाइम से पहले जोहार गे तेहें दो मागी पूर्णिमा कान ताबोना मागी पूर्णिमा रे नॉय जे बिदु चेतन अंडरबों कामी हरा अदो नवा कामी हरा नवा स्कूल रे तेहें बंगा बुरु किदा ओना गे ताहे कना स्कूल दो कना जुमिंदा डंगा हाई स्कूल साथे नवा जुमिंदा प्राइमरी स्कूल नोबनार स्कूल मेसा काते के तेहें जहां मागी पूर्णिमा रे जहां कामी कान ताबोना अंडरबोंगा नवा ले कामी केता चेत खातिर नवा दो नॉय जे अब बड़ाई गया बोन जे गुरु गमके जखन अब ऑलचिकी आखरे बनाव ताबोना जखन नवा आखरे पांजाय तहनाय तुनखी तलासे तहनाय उन समय आज जहां बंगा बुरु नवारना दिस निशन की माया तहना जे नोनका तलाते अब नवा पारसी को से चिकी को नाम दाड़ेया अदो ओय जे उनकिन बंगा बुरु जहां दो बिदुचना बंगा बुरु ठेन खना दिस नाम लेदा से उनकिन ठेन खन जे आकिल ज्ञान नाम लेते अब तेनवा
olchiki akhor tehin pasnao kat tabonai nogoi je biddarin bonga oloren bonga jahan do bidde emabona unkin bonga ge ale hon node pathua ko golote pathua ko interest te noa re bonga buru keda tehin tehin nogoi noa khan do tehin ale 7 বছর le bonga buru keda 2016 সাল খন নয় 24 সাল হইনা একদম আলে do সরস্বতী পুজো do ale বন্ধ kada onde do একদম 16 সাল খন ge ale do jokhon khon ge no santali মাধ্যম স্কুল হয়ে গেনা উন খন ge ale do বিদু চাঁদান bonga buru le kami di da হ্যাঁ তেহে kami hora napai tege bonga buru sute kana ari bonga buru ko hei lena bonga buru ko mena ka ari napai ge kami hora kara ho hule anu kada ari napai tege hoi gena nyutum do Chaku Dudu noa Jumidara High School TIC kana तेहन दो बुदु चंदन बोंगा बुरु लगी ते नोआ स्कूल रे हेज हुए कना तो आदि रिस्कलिंग बुझोदा और आदि जुतलिंग बुझोदा का नोआ बिदु चंदन जहाँ बोंगा बुरु आरकी अब स्कूल रे बन पालने दो नोआ तो आदि के जुत जिनिस आदि के भागे जिनिस कना नौका के बिदु चंदन बोंगा बुरु आरो स्कूल करे हुई मा सांतार स्कूल करे तो नोआ गलिंग ले नोआ दिसे नोटा के जो बिदु चंदन जहाँ बोंगा बुरु अब बिदरिनी गुरु कना बोंगा कना तो नोआ बोंगा बुरु बन करावा एवं अब दिनो सांतार स्कूल को मना तबना ओंडे बो करावा बन नौका के डाक्टर प्रणत टुडू झारग्राम मेडिकल कॉलेज नोडे हेज कते तो माने खूब आदि भागी बुझिना नोआ कारण तके विशेष करे नोडे यूनिटी मिटांग स्कूल रिया आर ओना साथे नोडे जमीदार डांगा आतो रिया नोडे को माझी बाबा को आतो सोलो आना को आदि नापाय मिना नोआ आतो को भागी को चलायदा ओना साथे नोडे अबरेन जहाय दो TIC मिनाया छाकू टुडू गमकी और नोडेन को जहाँ तीन माचेद माचेतानी को पठुआ को नुकु को सानाम को गे माने आदि दिन खन जोगाजोग इन पास्टा को दोहो लेदा को जे गमकी बांग आम हिजुग मेगे आदो ओना भाकरा तके विशेष करे जे नोडे इन पास्टा खन जहाँ इन दिखाते धरो लाटू हर दो कटी गिदरे सब समय आशीर्वाद को एमा को इन दो नोडे कटी कटी पठुआ को आशीर्वाद एमा इन हेजना बोंगा बुरा नोआ गे इन दिन मिता को जे विशेष करे संताली मीडियम गे होय कना अब दो सरेस सिखनेत व्यवस्था से नोआ तेगे आपे दो अलोक पढ़ा पे नोआ ते जदि आपे पे अलोक पढ़ावा ताले ठाम ठाम जहां आमेम रोडेदा ओनागे ऑल दाड़िया चिकिते किंबा चिकिते जहां ऑल मेना ओनागे आमेम पढ़ाव दाड़िया ताले नोआ रेदा कोनो विकल्प बना पृथ्वी रे कोनो नित पर्यंत कोनो लिपि बाको आविष्कार दाड़िया कदा जहां दो निजे सत्ता हो बाय बजै दाड़िया एकमात्र ऑल चिकी के गुरुम के जहां बनाव कात बना नोआ गे निजे सत्ता बनाव निजे सत्ता ते मेना एवं नोआ दो ठाम ठामे नोआ ते अलोक पढ़ा को दाड़िया को नोआ गे मेनदो जे नोते आपे अलोक पढ़ा पे एकदम भागी बात पे अलोक पढ़ा लेखान दो पूरेटाई गे सरकार जॉब होपे नामा आर बांखान दो निजेरा जंगाते आपे लायलाक्चर धर्म करम बजै दो कते आपे रोजी रोजगार रे धार होपे नामा पे इन दो बाबूनाथ टुडू मारमबुरु चाचा मार्शल आश्रम सुसली बुरु।